अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज दुनिया भर का हर एक मुसलमान इस लिहाज से दुखी है कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद, जो अब तक की मीडिया मालूमात के मुताबिक 4300 से ज़्यादा हो चुकी है। 2 घंटे पहले ये 3000 तादाद थी और कल 1000 कह रहे थे, तो ये तादाद बढ़ती जा रही है। रिएक्टर स्केल पर 7.8 स्केल का 7.8, और ये बहुत बड़ा ज़लज़ला होता है। ये ज़लज़ला तुर्की और शाम के इलाकों में आया है। इसके नतीजे में इमारतें मुनहदिम हो गईं, लोग लुक़्मे अजल बन गए और अमलाक को नुकसान पहुंचा, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। और ये सिलसिला मालूम नहीं कि नुकसानों का जब अंदाज़ा लगाया जाएगा फिर पता चलेगा। लेकिन इतनी बात है कि ये एक तकलीफ देह अमल है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म के सामने किसी को मजाल नहीं। चुनांचे अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर अपनी ताकत की जब बात की तो उसमें से एक चीज इसका भी जिक्र किया। ज़लज़ला क्या है? आज की साइंस ये कहेगी कि ये जमीन की प्लेटें जब हिलती हैं, रगड़ खाती हैं, तो ये ज़लज़ला आ जाता है। फिर दुनिया के कुछ खित्ते ऐसे होते हैं जो इन प्लेटों के ऊपर वाक़े होते हैं, इन लाइनों के ऊपर जहां ज़लज़ले का इम्कान ज्यादा है। चुनांचे जापान है या ताइवान है, ये वो इलाका है जो ज़लज़ले वाली पट्टी के ऊपर है। और कुदरत का भी ये अजीब करिश्मा है कि ज़मीन के वो हिस्से जिसके ऊपर पहाड़ हैं, उमूमन ज़लज़ले वहां पर ज्यादा आते हैं। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। साइंस ने जिस हद तक डिस्कवर किया, इंसान उससे वाकिफ है और आने वाला दौर मजीद इसकी मुतालिक आगाही देगा। लेकिन इस तरह की चीजें जब वाक़े हुआ करती थी दौरे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या उससे पहले, उस वक्त आम तसव्वुर यही हुआ करता था कि ये ज़लज़ले, ये सूरज गिरहन, ये चांद गिरहन, ये किसी इंसान की मौत से या किसी इंसान की पैदाइश से या किसी बड़े वाक़े की वजह से रूनुमा हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्न शम्स वल कमर आयतानि मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। ये ज़लज़ला भी रब्बुल आलमीन की कुदरत का एक नमूना है, एक मजहर है कि वो अल्लाह जिसने इस पूरी जमीन को, और जमीन एक छोटा सा हिस्सा है कायनात की वसत में, और इस निज़ाम शमसी का एक छोटा सा एक सैयारा है। चुनाचे जब इस सैयारे को और निज़ाम शमसी के सितारे को और फिर इस कहकशां में और फिर कहकशां से बाहर इस कायनात के अंदर इस जमीन की हैसियत नुक्ते की भी नहीं होगी। इस नुक्ते के अंदर इंसान को अल्लाह ने बसाया, इसकी जरूरत की हर एक चीज को रखी, लेकिन अल्लाह ने वक्तन फवक्तन अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए ये सिलसिला चलाया है ज़लज़लों का, सूरज गिरहन का, चांद गिरहन का, ताकि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे और इंसान अपने इंसानी ताल्लुक और रिश्ते को निभाते हुए मुश्किल की इस घड़ी में एक दूसरे के साथ तामुन करे। चुनाचे तुर्की का पाकिस्तान के साथ एक तारीखी रब्त और ताल्लुक है, बल्कि पाकिस्तान के क़याम से पहले इस खित्ते के मुसलमानों ने इसी तुर्की के लिए, और तुर्की में उस वक्त जो
خلافت قائم تھی، خلافت عثمانیہ، اس کے احیاء کے لیے جب 1921 میں اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، چنانچہ اس کی احیاء کے لیے ایک تحریک چلائی، اور اس تحریک کا نام تحریک خلافت تھا، اور اس تحریک خلافت میں بھی ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ چنانچہ یہ خطہ تب سے اب تک بالخصوص مسلمانان پاکستان کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ دنیا بھر کے اندر مسلمان کہیں پہ بھی ہو، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ ایک عمارت کی طرح ہے، جسم کے ایک وجود کی طرح ہے، اور جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس سے پریشان ہوتا ہے۔ بخار آتا ہے تو ہاتھ بھی، پاؤں بھی، آنکھیں بھی، دماغ بھی، دل بھی، زبان بھی اس تکلیف کو دور کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ترکی میں زلزلہ آیا ہے تو یہ صرف ترکی کے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک تکلیف کی گھڑی ہے کہ لمحے کے اندر ہزاروں لوگ لقم اجل بن گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے، کتنی خواتین بیوہ ہو گئی ہوں گی، اور کتنے مرد بیوی بچوں سے محروم ہو گئے ہوں گے، کتنے بچے ماں باپ سے محروم ہو گئے ہوں گے، کتنے زخمی ہو چکے ہوں گے، اپنے بنائے ہوئے گھر میں رہنے کے خواب وہ دیکھ رہا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ رہتا، زلزلے نے ان کے مکان کو لے لیا۔ یہ کیفیت آج وہاں پر قائم ہے، ہر ایک آنکھ اشک بار ہے۔ اس کیفیت کے اندر ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کے دامے درمے قدمے سخنے، ہم ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں، اور ان پر آنے والی اس مشکل کی گھڑی میں اپنی یکجہتی کا اظہار ان کے سامنے کریں، اور اپنی بساط کے مطابق ان کی مدد اور ان کا تعاون کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی انسان ایک دنیا کے ایک خطے میں رونما ہونے والے واقعے کو اپنے لیے عبرت سمجھتا ہے، اپنے لیے ایک سبق سمجھتا ہے، اپنے لیے ایک آواز سمجھتا ہے۔ چنانچہ اگر آج ان پر یہ آفت آئی ہے تو کل کہیں اور بھی پر بھی یہ آفت آ سکتی ہے، کل میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں حسن ظن رکھنا ہے، ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے، لیکن دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ سے اپنے ربط کو مضبوط رکھیں کہ آفتیں کبھی بتا کر نہیں آیا کرتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا بغتتاً، کہ اچانک اس طرح کی کیفیت آتی رہی، اور اللہ کی پکڑ بھی جب آتی، اللہ نے سورہ ملک کے اندر اس کا ذکر کیا کہ اگر اللہ چاہے تو زمین کے اندر دھنسا دے، کوئی ہے جو اللہ کی اس پکڑ سے بچا سکے؟ ان بطش ربک لشدید۔ چنانچہ اس حوالے سے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ عذاب کے جب ذکر قرآن کریم کرتا ہے تو وہاں پر اللہ ذکر کرتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُمْ، کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ نجات دے دیتا ہے، سزا ظالموں کو دی جاتی ہے۔ لیکن جب اچانک اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور قدرتی آفات جن کو اردو میں کہا جاتا ہے، جس کے اندر نیک و بد، مسلمان اور کافر سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو یہ حوادثات ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں۔ ہم ان کو سزا کے طور پر یا عذاب کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی کہنا چاہیے، لیکن اللہ کی پکڑ اور اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنے کا یہ جو سلسلہ ہے، ہمیں اس کا احساس ضرور کرنا چاہیے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا مغفرت کی بھی کریں، اور دعا مسلمانوں کی آسانی کے لیے بھی کریں۔ اللہم انت السلام و منک السلام کا ورد بھی کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ،
दिक्कहु वजिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु, ये दुआएं भी हम अपनी ज़बान पे ले आएं। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत भी फरमाए और हम सब को नेकियों की तौफीक भी देता रहे, और हर वो काम के जिससे अल्लाह नाराज़ हो और नाराज़गी के नतीजे में अल्लाह की पकड़ का हम शरीक हों, अल्लाह उन आमाल से हम सबको बचाए। चुनाचे दुख की इस घड़ी में हम इन मुसलमानों पर वारिद होने वाली इस मुसीबत और इस मुश्किल को हम अपने ऊपर वारिद होने की कैफियत समझते हैं और दुआ गो हैं। अल्लाह इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए, और जिन लोगों के अजीज दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें सब्र की तौफीक नसीब फरमाए, और हुकूमत तुर्की की हो या शाम की हो या वो एनजीओज जो ये खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, इनकी बहाली की, इनको संभालने की, और वो मुखय्यर हजरात जो अपने बिसात के मुताबिक वहाँ पे काम करने का इरादा रखते हैं, अल्लाह उनको मजीद हिम्मत नसीब फरमाए। हम यहाँ हांगकांग में भी उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, और उनके लिए माली तामुन के लिए हमने हांगकांग के मुसलमानों से भी दरख्वास्त की है, और यहाँ के इदारे हैं वो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस्लामिक किया है हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इस्लामिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जिसके तहत ये मसाजिद हैं, उन्होंने भी $50,000 का अपने अकाउंट से और बाकी अवाम से अपील की है। तो इंशाअल्लाह जल्द उनके लिए ये सारी इमदाद इन मुसलमान भाइयों के लिए जाएगी। अल्लाह ताला इन शामी और तुर्की मुसलमानों की जो इस जलजिले से मुतासिर हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए, और हम सब को अल्लाह अपने हिफाजत नसीब फरमाए, और हम सब को और पूरी उम्मत को, बल्कि पूरी इंसानियत को इस तरह के हवादिसात से महफूज फरमाए। किसी एक जगह पर कोई हादसा वो पूरी दुनिया को मुतासिर करता है, पूरी दुनिया पर उसके असरात मुरतब होते हैं, और साथ ही ये एक चैलेंज भी होता है, और ये एक मौका भी होता है कि आया इंसान इंसान के साथ खड़ा होता है कि नहीं, इंसान इंसान के साथ खैर खाही रखता है कि नहीं रखता। चुनाचे बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, और इंसानी रिश्ते के हिसाब से गैर मुस्लिम भी तामुन कर रहे हैं, तो मुसलमानों को 2 कदम आगे बढ़कर उन्हें अपने गले लगाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।